Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Como creo que todos saben, pues este año Dios nos ha hablado de renovar nuestra mente, So as you may know, this year God has been talking to us about renewing our mind, ¿cierto? right? Versículo o la palabra que Dios nos dio al empezar el año, ¿cuál es? The base verse that God gave us for this year is what? Romanos 12:2. Romans 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? What does Romans 12:2 say? Que no nos amoldemos al mundo actual, It tells us, do not conform to the pattern of this world, sino más bien que seamos transformados. but be transformed. ¿Cómo? How? Por medio de la renovación We can be transformed by the renewal de nuestra mente. of our mind or understanding. ¿Y cuál es la promesa? And what is the promise behind this? Que si dejamos que nuestra mente sea renovada That if we allow for our mind to be renewed y nuestra vida transformada, and our life to be transformed, entonces vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. then you will be able to attest or be able to experience the fact that God's will is good, perfect, and pleasing. Eso es una de las cosas más difíciles de comprobar, ¿sabían? That's probably one of the hardest things to prove, isn't it? A todos nos gustaría, creo yo, anhelamos creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. We would all like to know for certain that God's will is good, perfect, and pleasing, ¿Sí o no? right? Pero ¿qué significa comprobarla? But what does it mean to attest or to prove? Que lo hacemos como Él dice It means that we do things as He says, y entonces obtenemos ese resultado. therefore we reap the result that He promises. Entonces vamos a concluir, So we're going to conclude, hola, de verdad que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. we're going to be able to prove, to attest, and say, hey, God's will was actually good. It was perfect. It was pleasing because it fulfilled what it said. Pero la única manera de comprobarlo, ¿cuál es? But the only way of attesting this is what? Renovando nuestra mente The word tells us we have to renew our mind para hacerlo todo como Él dice. and be transformed into doing things the way that He says. ¿Cómo nos gustaría a todos que fuese? How would we like this to be? ¿Cómo nos gustaría a todos que sucedieran las cosas? How would we like things to work? Que primero comprobáramos que todo es bueno, agradable y perfecto. Most of us would like to just get the proof that everything is good, perfect, and pleasing. Señor, dame una vida buena, God, give me a good life. un trabajo bueno, Give me a great job. una buena relación de pareja, Give me a good marriage. una buena salud, Give me good health. unos buenos hijos, Give me great una children. buena casa, Give me a good home, un buen carro, good car, y entonces yo te voy a obedecer. and then I will obey. ¿Quién dice, yo he sido así? Who has ever been like that? Yo he sido así. I know I've been like that. Bendíceme, Señor. You say, bless me, God. Mire, algo tan simple como lo de los diezmos y ofrendas. Something as simple as tithing and offering. ¿Qué decía yo? What did I used to say? Mándame buen billete, Send me good money, mejórame el trabajo, give me a better job. menos trabajo, más plata, I want to work less and make more. que me vaya bien, I want to do really well. que me aparezca un tío país millonario que no conozco y me haya dejado una herencia. I hope that I have some dead uncle that I never met that left me a great inheritance. Y entonces yo sí voy a diezmar. So then I will tithe. O sea, primero muéstrame lo bueno, lo agradable y lo perfecto y después yo te hago caso. Basically saying, give me all the proof before I can obey. Pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente but- para nosotros With God, things don't work this way. es al revés. It actually works backwards. Tenemos que cambiar la manera de pensar, First, we change the way that we think. transformar nuestra vida Therefore, we transform our life through what we think. y como resultado vamos a poder comprobar And que as sí a era así. result, we will be able to prove and attest that it was true and it was the way He said. ¿Ok? Okay? Entonces, dentro de ese cambio de conceptos, So within this change of mentality or this change of concept, dentro de ese cambio de mentalidad, the de change of pensamiento, mentality, change of thought pattern, hemos hablado de diferentes argumentos. we've been talking about different arguments. Entonces,
ahí hemos cada 8 días hemos estado derrumbando un concepto equivocado, ¿ok? So for the past couple of weeks or past couple of months, we've been talking about clearing up wrong concepts or wrong ideas. Cosas simples, pero que de pronto las concebíamos de una manera y Dios nos las viene demostrando de otra. Things that are simple and that we thought one way, but God has been showing us that they're done a different way. Hoy vamos a volver a hablar de una que hemos hablado ya, pero que por el trato con ustedes y en otras iglesias me doy cuenta de que la tenemos muy equivocada. And so today we're going to be talking about a specific thing that even though we've talked about it before, by just talking to some of you and seeing how the church is, and even out of the churches, I realized that it's been really wrong. Y se trata del arrepentimiento. And it is called repentance. ¿Ok? Diga conmigo arrepentimiento. Say with me, repentance. No entendemos lo que significa arrepentirnos. I don't think we truly understand what repentance means. ¿Y por qué es grave? Pues porque el Señor no nos sugiere, sino que nos ordena que nos arrepintamos. Why is this bad? Because the Lord does not suggest that we repent, but He commands that we repent. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versos 7 al 9, For example, in Matthew chapter 3, verses 7 and 9, el Señor hablaba a gente que conocía la palabra, que eran religiosos. the Lord was speaking to people who knew the word, people who were religious. Miren lo que les decía Juan, por ejemplo. Decía, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió muy tiernamente: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren ¿qué? No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. And so, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptized, and he said to them, "You're a brood of vipers, who warned you to flee from your own coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance." Ahora, ¿por qué él los trató así tan feo? Camada de víboras. I'm not finished, but it says, "And do not think that you can say to yourselves that we have Abraham as a father, for I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham." And so they were religious people. Now, why did he treat them in such a rough way? Sí, porque uno dice, uy, pero así como tan tierno el Señor, You might say, well, the Lord was kind of not so nice. ¿cierto? Él le está diciendo a unas personas, camada de víboras, arrepiéntanse. He's telling me, you brood of vipers. Cuando yo le diga a ustedes eso, no vuelve ninguno. I bet you if I tell you that, you're not coming back to church. Van a buscar una iglesia donde haya más amor. You'll probably go looking for a church where there's greater love. La razón es simple, él no le estaba hablando a personas que no sabían, no conocían o no habían oído hablar de esto. But the reason is simple. He was not speaking to people who have never heard this before, who didn't know it. Él estaba hablando, por eso dice bien claro, a fariseos y saduceos, o sea, a sacerdotes, a gente que pertenecían a diferentes denominaciones religiosas. And he was talking to the Pharisees and the Sadducees. He wasn't just talking to regular Joe. So this means, Sadducees and Pharisees, that they were the religious, like what you would call today priests or pastors, or the people who are in clergy. O gente, no necesariamente pastores, pero gente que asistía a iglesias y que hablaban mucho de lo que dice la Biblia. And not básicamente. only those people who were the religious top, but also the people who went to churches who had different beliefs and talked so much about it. O sea, era gente que sabía de lo que les estaban hablando. What am I trying to tell you? These were people who truly knew what he was talking about. They knew the Word of God. ¿Ok? Entonces, les dice Juan el Bautista, le dice camada de víboras, ¿ustedes piensan que pueden escapar del juicio que vendrá? So John the Baptist tells them, hey, you brood of vipers, you think you can escape the coming wrath? No, no van a escapar, He says, no, you will not escape it, porque no se han arrepentido. because you have not had true repentance. Lo que es raro, lo que a mí me causó curiosidad es, bueno, y si ya sabían todo, ¿por qué no se arrepentían? And what is odd to me is if they already knew what they were doing and they knew the Word of God, why did they not repent? ¿Y no te causa curiosidad eso? Isn't that just a curious thought? Pregúntale al que está dormido a tu lado, ¿a ti no te causa curiosidad? Wake up the person next to you and tell them, are you curious about it? A ver si a él le da curiosidad y se despierta. Maybe they get curious enough to wake up. Entonces, miren, el arrepentimiento es necesario para disfrutar del amor y la misericordia de Dios. So repentance is a necessary thing in order to enjoy of the goodness and mercy of God. ¿Queda eso claro? Is that clear? Es, bueno, más que necesario, es indispensable And actually, more than just being something needed, is something that we cannot go without. para poder disfrutar del amor de Dios. If there is no repentance, there is no way to enjoy the fullness of the love of God.
O la sanidad de Dios, por ejemplo, si tú no te arrepientes, no la puedes disfrutar. Or the healing of God for saved. There's no true repentance. You cannot take a part of it. Por eso les dije que es muy importante volver a hablar de este tema hoy. This is why I said it is so important to talk about this topic today. Segunda de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido por todos nosotros. 2 Chronicles 7:14. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. ¿Y qué haré? Perdonaré su pecado y restauraré, otras versiones dicen, sanaré su tierra. And it says, if my people who are called by my name will humble themselves, in other translations, is to repent, pray and seek my face and turn from their wicked ways. So here's talking about repentance. They're turning away from the wicked ways. Then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. ¿Cuántos quieren tener la certeza no solo de que son perdonados, sino sanados y restaurados? How many of you want to have the certainty not only that you're forgiving, but that you're going to be restored and healed? Entonces haz un esfuerzo por concentrarte, Then make a strong effort today to concentrate. porque el enemigo no quiere que tú entiendas esto. The enemy does not want you to receive this today. Que si tú entiendes esto y lo practicas, vas a ser completamente sano y libre. Because if you receive this today, you understand it and you learn to live it out, you're going to be fully healed, you're going to be fully free. Por eso hay tantos llamándome. This is why you have so many people calling me right now. ¿Ok? Okay? Entonces, So, ¿qué más dice la palabra de Dios? what else does the Word of God Ahí say? nos está diciendo, si me buscan, abandonan su mala conducta. Eso es arrepentirse, abandonar nuestra mala conducta. It's saying if they seek me, if they turn from their wicked ways, if they abandon the misconduct. Entonces, arrepentirse, wicked- ¿qué es? So repentance means what? Abandonar nuestra mala conducta. It means to turn away from our wicked ways, to turn away from our sin. Entre otros beneficios que causa, perdón y restauración. One of the benefits that repentance brings, of course, is repentance, or rather forgiveness and restoration. Si me acompañan a Proverbios 28:13, dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja o lo abandona o se aparta, haya perdón. And Proverbs 28:13 says that whoever conceals or hides their sin does not prosper, but whoever confesses them and renounces them finds mercy. Entonces, si se dan cuenta, no es simplemente confesarlo, sino apartarse de ellos. So if you realize, it's not only to confess the sin, but you got to add the part of turning away from it also. ¿Está quedando eso claro? Right? You confess and renounce or turn away La from it. versión Reina Valera, por ejemplo, dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Another translation, I believe it's the King James, it says, if you confess and turn away, then you will reach mercy. Entonces, una cosa que quiero que quede claro, arrepentirse no es simplemente confesar un pecado, sino apartarse de él, dejar de hacerlo. So I want to make sure that you understand this repentance or having repentance is not just confessing it and admitting your wrongs or acknowledging them, but it's turning away from them. Abandonar nuestro mal, el pecado, ¿ok? It's to abandon sin, to abandon the misconduct. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 12 al 14. Now look at what Apostle Paul says in the book of Romans 8. 12 to 14 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, no dice una sugerencia, una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a esa naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. And so the Word of God tells us, therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not of the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put death to your misdeeds of your body, then you will live. For those who are of the Spirit of God are the children of God. Entonces aquí nos deja el Señor aprender algo más de qué significa arrepentirse. So here the Lord is just telling us once again what it means to repent. Dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. It says to give death to those bad habits, per se, or the negative things of the body. La palabra hábito significa algo que usted está tan acostumbrado a hacer que ya hace sin pensar. Habits means, or habitual means something that
You are so accustomed to doing it that you just do it without realizing or without even thinking about it. ¿Entendió eso? Do you understand that? Un hábito es algo que uno hace regularmente y ya no piensa, ya no lo calcula, ya no lo medita, simplemente sucede A involuntariamente. habit is something that you do on a regular basis that you get so used to it that it's not even wrong for you anymore. It's just something you're accustomed to doing. ¿Por qué es importante entender esto? Now, why is it important for us to understand this? Porque a veces nosotros nos enfocamos solo en las cosas que hacemos conscientemente, You know, very often we only focus on the things that we do consciously. ¿cierto? Okay. Dice, no, yo ya conscientemente no robo, For say, you might think, hey, well, I consciously don't steal. conscientemente ya no grito, I consciously don't scream or yell at people. conscientemente ya no peleo, Maybe you say, consciously, I don't fight the way I used to. pero inconscientemente voy al supermercado, agarro las uvas y me como medio kilo antes de ir a pagarlas. But unconsciously, you might be at the supermarket picking away at the grapes, you're eating them before you paid for them. Cuando las vas a pagar, las ponen en la báscula y tú ya te has comido medio kilo y no lo pagaste, se llama robar, pero no te diste cuenta. When you are going to pay for them, they're going to put it on the scale, weigh them, and because you already ate a few, it's going to weigh less. You did not pay for them. Porque It's called estás stealing. habituado a eso y no te das But you cuenta. are used to it, and it seems like an innocent thing, but it's stealing. Por ejemplo, cosas que uno se habitúa y no se da cuenta. Things that we get used to, but many times we don't realize. ¡Uy, qué canción de adoración tan linda! ¿Quién es ese? Well, what a wonderful worship song. Who is that? No, Hilson. Hillsong, for example. ¡Oh, qué bien! Voy a mi Oh, iPad, a mi good. teléfono. So people go to their iPad or their phone, ¡brup! La descargué and they download it para adorar al Señor. to worship the Lord. ¿Cuánto te costó? How much did it cost you? Nada. Nothing. Es para adorar al Señor. It's to worship God. Pero es robar. But you're stealing it. ¿Cómo que robar? Pues What do you claro, ese mean? grupo Stealing. Of course, those people invirtió dinero en hacer una producción musical invested money into making a musical production, y tiene unos derechos de autor. and it has copyrights. Hay que comprarla. You have to pay for it. No, es que ese libro, ¿cómo se llama el libro que estás leyendo? What's the name of that book you're reading? De ese del que enseñaste. The one that you were teaching about. No, se llama así. It's Buenísimo. called this or that. Oh, it's a great book. 2 días después. 2 days later. Pastor, estoy leyendo el libro. Pastor, I'm reading the book. Ay, qué bueno, ¿lo Oh, compraste? nice. Did you buy it? No, estaba el PDF en el internet. Well, I just downloaded the PDF from the internet. Ok, pero ¿le pagaste al autor? But did you pay the offer? No, No. lo bajé. I just downloaded it. It was there. Eso se llama robar. That is called stealing. Eso va en contra de todas las leyes de copyright. That is against every copyright law. Pero no nos damos cuenta porque estamos habituados a hacerlo. Nos vuelve Sometimes una we don't costumbre, realize that, or we don't even look at it as a wrong thing because we got so used to doing it. ¿cierto? Los que tenemos la costumbre de hablar muy fuerte y feo. Maybe the people who are accustomed to talking loudly or being mean. Entonces gritamos y ya no nos damos cuenta. Maybe you yell and you don't realize that you're yelling. Y la excusa es, no, yo no grité, es que yo hablo así. The excuse is, hey, I didn't scream. This is how I talk. Lo que estoy diciendo es, tengo el hábito de hablar mal. Essentially, what you're saying is, I'm so used to talking bad, I don't even realize it anymore. ¿Cierto? Right? Y no importa que la gente me diga que se hirió por la forma en que le hablé. And it doesn't matter how many people tell me that they've hurt by the way I talk to them. No, no, es que yo no grité. You say, no, I Yo didn't hablo scream. así. This is how I talk. Pero no estoy gritando. I'm not yelling at you. No sé por qué usted dice que estoy gritando. I don't know why you think I'm yelling. Es un hábito con el que llevamos mucho It's a tiempo. habit that you got used to. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Do you understand the examples? Entonces, aquí So- dice que a menos que matemos esos hábitos, The Word of God is telling us that unless we kill those habits, no nos hemos arrepentido. we have not truly repented. ¿Ven por qué les dije que teníamos que hablar un poquito más del arrepentimiento? You see why I told you we have to go back and talk about repentance a little more? Yo creo que todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor hemos decidido conscientemente dejar de hacer cosas malas. I think all of us who have given our lives to the Lord, at some point or another, we decided to consciously stop doing things that we consider o no? to be bad. Yes or no? No dice, no, yo conscientemente ya no robo, You might say, well, consciously, I don't steal anymore. conscientemente ya no adultero, I don't commit adultery. conscientemente ya no le pego a la gente en la I cara, don't beat people up in the street. conscientemente ya no hago cosas. I consciously stop doing certain things. Pero ¿y qué de los hábitos? But what of these habits? De esas cosas que nos acostumbramos a hacer. What of these things that we're so used to doing that we can't realize they're wrong? O sea que arrepentirse es dar muerte a esos malos hábitos So repentance also has to do with giving death or putting to death these negative habits para no seguir actuando de la manera en que estamos that we would habituados. not continue to act the same way we were acting.
¿Sabe que me sorprende que la mayoría de ustedes no toman notas? I'm surprised that the majority of you don't take any notes. A mí me hubiesen enseñado esto hace 20 años, Because if I was taught this 20 years ago, así tan clarito. so clear, Romanos 7, versos 19 al 20 dice, Romans 7, bueno, y básicamente todo el capítulo 7 de Romanos es como un trabalenguas. basically it feels like Romans 7 is it's almost like it's like a maze. It's like it's Porque- just confusing. Almost. Porque dice el apóstol Pablo, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. It's almost like a riddle because Apostle Paul says, as a matter of fact, I don't do the good that I want to do, but I do the evil that I don't want to keep on doing. Y continúa diciendo, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. And he says, now if I do what I don't want to do, it is no longer I who does it, but it is sin living in me that does it. ¿Saben qué dijo Pablo? You know what Paul said? Que si lo que tú estás haciendo mal no es porque lo quieras hacer, entonces no fuiste tú, fue el pecado. That if what you're doing bad, it's not because you wanted to do it, but you just kind of did it, it's no longer you. It's actually sin in you. ¿No le parece espectacular esa noticia? Isn't that wonderful news? Estaba en serio. Alguien que alce la mano y me diga, yo he hecho algo que no quiero hacer, queriendo hacer algo bueno, terminé haciendo algo malo. I'm Alguien que going lo to ask haya you to hecho. raise your hand. If you've ever done something, you said, I didn't want to do this, but you ended up doing something bad. Wow, You- aquí you did tenemos gente que son santos. We got some holy people up in here. Estamos en presencia de... El que diga que no lo ha hecho, Whoever says they have not done it, está mintiendo. they're lying. Todos queremos hacer algo bueno, nos damos cuenta que hicimos algo malo a veces. We all want to do good things, and we turns out that we realize we did some bad things sometimes. Yo nunca he querido dañar mis hijos For example, I've never wanted to hurt and damage my children, y lo he hecho de una manera impresionante. but I've done it in such a tremendous way. Hace mucho tiempo dejé de hacerlo, conscientemente, A while back, I stopped doing it consciously. pero aún no he podido parar de hacerlo inconscientemente. But the unconscious things that I do that hurt them, I still haven't been able to stop. Le hice mucho daño a una persona que está hoy en el hospital, I heard a person that today is in a hospital, no conscientemente, not consciously, pero inconscientemente but unconsciously. le hice mucho daño. I heard it. Pero ¿qué me dice el apóstol Pablo? And what does Apostle Paul tell me? No fuiste tú, It wasn't you. fue el pecado que habita en ti. It was sin living in you. O sea que todavía tengo esperanza. That means I still have hope. Tú todavía tienes esperanza. You have hope. Porque si lo que estás haciendo mal no lo estás haciendo conscientemente, Because of what you're doing wrong, you're not doing it consciously, si no es algo que tú quieras hacer, but it's not something that you want to do. quiere decir que no eres tú. This means it's not you. Es el pecado que está en ti. It is the sin living in you. ¿No les parece una excelente noticia? That's a good news, isn't it? Otra afirmación también en Romanos 7, 17. Another affirmation in Romans 17. Dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He says, as it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. ¿No les parece muy lindo que Dios nos diga, no eres tú, es el pecado? It's a wonderful thing that God is telling us, hey, listen, you're not all messed up as you think, but it is the sin that's living in you. Por eso es que Dios nos ama, This is why God loves you. porque Did you no know? somos nosotros, es el pecado Because en He nosotros. realizes that you're not wicked, but rather it's the sin living in you that's making you do things. Ahora entendemos por qué Él envió a Jesucristo a pagar por el pecado para recuperarnos a nosotros. This is why He sent His Son Jesus Christ to pay for the wages of sin, to recover you and me. Porque back lo for que Him. estaba mal no éramos nosotros, sino el pecado en Because nosotros. what was wrong was not us as human beings, but it was the sin living in us. Amén. Amen? Entonces, esa afirmación nomás nos tiene que cambiar la vida a So todos. this affirmation should change our lives. Quiere decir que Dios no nos hizo mal. It means that God did not make a mistake when He made us. Quiere decir que Dios no nos hizo defectuosos. It means we are not defective. Quiere decir que Dios no nos hizo, no te hizo para hacer lo malo. It means that God did not create us to do what is wrong. Dios no te hizo para lo malo. God didn't create you for the bad, Pero el pecado, but sin. habiendo encontrado una oportunidad, Having found an opportunity entró en mí. has crept up. Esa fue la conclusión del apóstol Pablo. That was Apostle Paul's conclusion. Ahora, ¿quién me podrá librar de él? Now, who can save me from this? Gracias a Dios por Jesucristo. Thank God for Jesus Christ. Wow. Ahora les interesa saber cómo ser libres del pecado. So do you want to know how to be delivered from sin?
De manera que ya no somos nosotros, sino salimos del pecado y If se it's no acabó el longer problema. us, is sin living in us, then we have to learn to get rid of that sin so we can leave sin altogether. Miren lo que dice Romanos 5:12. Es importante entender esto. Look what the book of Romans chapter 5 tells us. Romans 5:12. It's important to understand this. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron, pero fue por medio del pecado. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, in this way death came to all people because they sinned. Esa es la historia de la maldad en la humanidad. This is the story of the wickedness in humankind. Desde Adán hasta hoy. From Adam till today. Desde la Patagonia hasta aquí, hasta Norteamérica. From the land of fire and all the way to North America. Esa es la razón por la cual la gente hace cosas malas en Asia, en África o This aquí. is the reason why people do wrong things, whether it's in South America, North America, Africa, absolutely everywhere people do wrong things. Toda la humanidad hace cosas malas, All of humankind does wrong things, no porque sean malos, not because they're bad, pero por el pecado que están but because of the sin living in them. O sea que Hitler no hizo nada malo. So you're saying, well, Hitler didn't do anything bad, No, el pecado que había en él. but it was the sin living in him. Quedaron todos callados. Everybody's quiet. Pero es la verdad. But it's true. Eso es lo que dice la Biblia. This is what the Bible tells us. Dios no nos hizo para lo malo. God did not create us for the bad. Y no se equivocó, hizo unos defectuosos y otros no. He didn't make a mistake and made some defective ones and some good ones. Dios nos hizo a todos perfectos. He made us all perfect. A unos con más sueño que a otros, pero perfectos. Some sleep more than others, but they're all perfect. No, mentira, yo creo que sí están meditando. Es que Eh, eso está profundo. They're meditating Sí, because yo creo this que is deep. están meditando, están meditando. Some of you are meditating. Su misión, si decide aceptarla, Your mission, if you choose to accept it, es con mucha ternura no dejar dormir a su vecino. is not to let your neighbor go to sleep. ¿Ok? Okay? Entonces, And so, habiendo entendido que es el pecado, having understood that it is sin, eso nos ayuda incluso a amar a nuestro enemigo. this helps us even to love our neighbors, ¿Sí o no? right? Porque uno dice, es que no es esta persona, Because then you realize, well, it's not that this person is against me, es el pecado que está en ella. but it was the sin in the person who attacked. Entonces odiamos al pecado So we begin to hate sin y al originador del pecado, and the origin of sin, que es Satanás. which is Satan. Nos da una risa porque en los seminarios de fundamentos bíblicos enseñamos algo y es que Dios inventó el odio. And you know, in the Biblical Foundations of Freedom workshop, we teach something that God created hatred. Que Satanás no puede crear nada, Because Satan cannot create. así que si el odio existe, lo creó Dios. So if hatred was created, God created it. Entonces todo el mundo diga, no, es así, Some no, people hasta say, allá no, tampoco". no, God didn't create hate. Pero sí, en Génesis capítulo 2 el Señor dice, y pondré enemistad entre la simiente del hombre y la simiente de Satanás, ¿cierto? But in Genesis chapter 2, it tells us that God would put enmity between the seed of the woman and the seed of Satan. Y esa palabra enemistad es la palabra en el hebreo más fuerte para odio, es un odio a muerte. And the word enmity in the Hebrew language, it is the strongest word that they have for hatred. It means a hatred to the point of death. No entendía por qué odio a muerte, I didn't understand why hatred to the point of death. pero Dios hablándome para esta enseñanza entendí que si lo que tenemos es que matar los hábitos pecaminosos, pues es un odio a muerte. But if what God is telling us that we have to hate our wickedness or our evil ways and put them to death, basically he's telling us we got to hate them to death, Que fue lo que leímos ahorita. which is what we just read. Maten sus hábitos. He is saying kill or put to death your wrong desires. Entonces el día que uno entiende, o sea que no soy yo sino el pecado que está en mí, este pecado es mucho desgraciado, lo voy a matar. So the day you understand you're not the problem, it's sin living in you, you're going to say, man, I got to get rid of this sin. No get rid, you're gonna kill him. I'm going to kill this sin. ¿Cierto? Entonces ese odio al pecado So this hatred for sin, se traduce en que ese sí lo saques del Facebook de todo, o sea que lo separes de tu vida. No you lo got to quiero block más. him from Facebook, Instagram, everything. Just get rid of it. No quiero más este pecado en mi I vida. don't want this sin any longer in my life Porque me ha hecho hacer because it has led me to do cosas que no quiero hacer. things I don't want Me ha to hecho do. tratar mal la gente que It amo. has made me hurt the people that I love. Me ha hecho hacerme daño a mí mismo. It has made me hurt myself. Me ha puesto en vergüenza. It has put me to shame. Me ha enfermado. It has made me sick. Me ha traído consecuencias. It has brought negative consequences. ¿Se entiende? You understand?
hay que odiar el pecado. Therefore, we have to hate sin. Colosenses 3:2 al 6 dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Set your minds on the thing of above, and not the earthly things. The Word of God tells us, Colossians 3, we're reading 2 and forward. And it says, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. For when Christ, who is your life, appears, you will also appear with Him in glory. ¿Qué quiere decir? What does this mean? Que si nosotros estamos muertos al pecado, That if we have died to sin, entonces el pecado ya no se manifiesta en nosotros. sin can no longer manifest through us. Entonces ahora Cristo, que es la vida, So now Christ, that is life, Él se puede manifestar en will nosotros. be able to manifest Himself through us. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Que en tu día a día, en tu vida regular, en tu vida diaria, That in your day-to-day, in your daily life, ya lo que va a fluir a través tuyo es Cristo. Su what's amor, going to flow through you is Christ. su paz, su paciencia, His su bondad, love, su His amabilidad. mercy, His peace, His goodness, His kindness. Normalmente, It will do it very naturally. una persona amable, compasiva todo el tiempo. You're going to be a kind person, compassionate person. El amor de Dios. The love of God manifesting through you. ¿Por qué? Why? Porque ya se murió al pecado, Because you have died to sin, entonces ahora Cristo se puede manifestar. so that Christ can manifest. Mientras no muramos al pecado, As long as we don't die to sin, aunque todos anhelamos ser como Cristo, even though we all desire to be like Christ, el que se va a manifestar es el enemigo. the one we're going to be manifesting is the enemy. ¿Ok? Okay? ¿Recuerdan la analogía que hemos hecho del guante? Do you remember the analogy of the glove we've been talking about? Ese guante que somos tú y yo, This glove, who is you and I, fuimos diseñados para que el Espíritu Santo se manifieste, was designed for the Holy Spirit to be the hand and to move it around. para que se manifieste siendo, llevando ese guante a dar, a bendecir, a amar, a perdonar. The Holy Spirit will lead your life just like the hand does to the glove, to give, to forgive, to bless, to be good. Pero cuando permitimos el pecado, But when we tolerate sin or when we allow sin, cuando no odiamos el pecado, when we do not hate it, el enemigo tiene cabida en nosotros. the Efesios enemy 4:27. has an open door to us, Ephesians 4:27. Entonces él se puede manifestar. So he can manifest through us. El mismo guante, The same glove, pero gritando, but screaming, maldiciendo, cursing, golpeando, hurting, matando, killing, mintiendo, lying, engañando, deceiving, juzgando, judging, criticando. criticizing. Es el mismo guante, tú. It's the same glove, you. Pero o es el Espíritu Santo o es But Satanás a it's través del either pecado. the nature of the Holy Spirit manifesting through you or the nature of sin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we got to do? Seguimos ahí mismo en Colosenses 3, ahora versos 5 y 6. We're in Colossians 3. We're going to read verses Dice, por tanto, ¿hagan qué? 5 and 6. Más duro. O sea, asesinen todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Entonces quiero que entiendas una cosa. So I want you to understand something quickly. Dios tiene que castigar el pecado. God has to punish sin. Tiene que matar el pecado. He has to kill sin. Lo tiene que enterrar en un lugar en la eternidad donde nunca más pueda hacer daño. He has to bury it away in eternity in a place where it will no longer come back to harm. Es tu decisión It is your decision. si el pecado está dentro tuyo. If sin will be allowed in you, Te va a tener que castigar a ti poniéndote en un lugar en la eternidad. because if sin is going to be in you, he's going to have to put you in a place in eternity. No porque quiera castigarte a ti, Not because he wants to hurt you, pero porque no te has separado del pecado. but because you have not moved away from sin. Más claro no canta un gallo, sí. Do you understand that? Entonces Dios me odia. So God hates me? El pecado, No. He hates sin. al pecado. He hates sin. Pero o te separas del pecado, But if you choose to stay with sin, pero si tú quieres aferrarte al pecado if you choose to stay with sin, y no lo sueltas, and you don't want to let go of your sin, no hay vuelta de hoja. there is no turning back. Es como cuando hay un terremoto, un accidente de avión o algo que le dicen a uno, deje el maletín, deje todas sus pertenencias y salga.
When there's an earthquake, a natural disaster, even a plane crash, they tell you, get out the plane or get out the place, leave every single thing behind. Y usted dice, yo no dejo mi maleta ni loco. And you're saying, I'm not leaving my backpack. Pues, qué pena, pero pues, si no la sueltan. Well, if you don't leave the bag behind, you might be caught in the whole mischief. Como esas películas que uno ve de robos así millonarios y cosas. Like those movies you watch, where they steal millions of dollars. La persona tiene la oportunidad de salvarse y de huir, pero no quiere dejar el billete o los diamantes. The person has the opportunity to flee and, to not get caught, but they're not going to leave behind the diamonds. They're not going to leave behind the money. Y terminan matándolo por... And they end up getting killed. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Dios ve al pecado God sees sin, y odia el pecado and He hates sin a muerte. to death. Por eso hay que separarnos del pecado, This is why we got to separate ourselves from sin, para no hacernos abominables. that we would not become, hated. ¿Cómo lo podemos hacer? How can we do this? Conmigo, muriendo. Say this with me: dying. Morir es la clave. Dying is the key. No es solo confesar algo, sería demasiado fácil. Remember, it's not just a mere confession. That would be very easy. Es apartarse. But the word says, if you confess and depart or turn away from. Eso es lo que hace la diferencia entre alguien que da fruto y alguien que no. That is the difference, the true difference between somebody who bears fruit and somebody who doesn't. Hay gente que da mucho fruto There's some people that bear great fruit. y hay otra gente que no. Some people don't bear Pero any ¿cuál es la fruit. diferencia? What's the difference? Si los dos mantienen metidos en la iglesia. Both are in the church all the time. Es más, esta persona yo la veo que ora más, As a matter of fact, you might see this person that prays a little more. ayuna más, They even fast more. va a todas las vigilias, They go to every night of a prayer. todas las reuniones de They oración, go to every prayer meeting. está en todos los grupos, They're in every other group. se sabe la Biblia, They know the Bible. es el que más ora, solo cuando lo ponen a orar no lo calla nadie. When he prays, nobody can shut him up. ¿Por qué no da fruto? How come there's no fruit behind it? Porque no ha habido Because arrepentimiento. there has been no repentance. ¿Qué quiere decir? What does this mean? No ha matado el pecado en él. They have not killed the sin in them. De manera que si lo quiere poner en sus notas bien sencillo, otra cosa que es arrepentirse es morir. So if you want to put it in your notes, another thing that sin means, or repentance means, it's death. Entonces, vamos a Dying. explicar qué es arrepentirse. So I want to explain to you quickly what repentance Pero quiero que means. pongan sus notas. And I want you to put it in your notes. Reconocer To acknowledge something no es lo mismo que arrepentirse. is not the same as repenting. ¿Ok? Vamos a poner un pecado que parece no tan grave como otros, pero ustedes saben que para Dios todos los pecados son pecados, I'm right? going to talk to you about a sin that maybe you don't think it's so grave, but remember that to God, sin is a sin. ¿Por qué voy a usar este ejemplo? Why am I going to use this example? Porque estoy luchando con él Because I'm battling with it, y porque gran parte de los hombres que conozco y muchos de esta iglesia and because a great part of the men that I know, and many men from this church, están en el mismo pecado que yo. are in the same sin that I am. Pero como se volvió un hábito, no lo hemos matado. But because it's became a habit, we don't kill it. Un ejemplo, ¿alguno de ustedes, por ahí de vez en cuando, se le sale una palabra fuerte hacia su esposa, tono duro, la trata con rudeza? Are any of you rough, tough, or mean to your wives at any point? You say loud things, you talk to them in a mean way, you're rough to them. ¿Sabían que eso es pecado? Did you know that's a sin? Primera de Pedro 3 dice, First trata a tu Peter esposa 3 como a un vaso más Says, frágil. treat your wives as a fragile vessel. Es tan malo que dice que si no lo hacemos, nuestras oraciones no son escuchadas. It's so bad before the Lord to the point that it says if you do not treat them as a fragile vessel, your prayers will not be heard by the Father. ¿Horrible o no? That's terrible. Uno viniendo a la iglesia, diezmando, Amen. sembrando, You're discipulándose, coming to sirviendo, church, yendo a you're getting misiones, discipled, you're tithing, you're doing the whole 9 yards, and God's not hearing. y que Dios no lo escucha a uno. God's not listening to you. Barro, ¿sí o no? Muy malo. Kind of sucks, doesn't it? Digan algo, sí, no. me Yes, parece, no, estoy de acuerdo. maybe. Terrible. It's horrible. Entonces, Therefore, de pronto se le sale, porque uno tiene la razón, no está estresado, está molesto, maybe it comes out of you, maybe because you're mad, you're stressed out, you're está tired, corriendo con las cosas, or maybe you're running around with many, many things, y se le sale a uno, ¿no? and you just, Es que usted no ¿cierto? right? Pues yo sé que no nos pasa a nadie. I know it doesn't happen to you. Se le pasa a uno. It happens, doesn't it? Pero uno dice,
Pero pues es que esto es normal, estoy de afán, estoy estresado. O sea, At the end of the day, you ¿es just say, entendible o no? I'm in a hurry, I'm stressed out. You can understand me. La verdad es que uno ni se da cuenta, uno sigue para adelante como si nada Many times pasó. you don't even realize it. You just move forward as if it were nothing. Pero unos días después, But a couple of days later, uno empieza a ver a la esposa como que you begin to see the wife just, va perdiendo la vida, they're como que se va losing aburriendo, life and energy. se va apagando. They begin to like turn down and wither. Obviamente entonces ya uno no se siente tan satisfecho en muchas cosas. So of course you're not satisfied in many things. Entonces ya le da a uno la curiosidad. So now you're curious. ¿Qué te pasa? What's wrong, honey? Many things, it seems like. ¿Y qué dice uno? And what do you say? ¿Yo? Me? ¿Cuándo? When? ¿Sí o no? Right? Entonces, la primera uno dice, no, eso no es así. So the first time you say, no, it's not so, da da da. Pero cuando uno se va a meditar, And we have arguments. y usted vaya hasta le pregunta a Dios, You can even go and pray, ask y el God. Señor le da convencimiento. God gives you conviction. Y dice, uy, sí, qué embarrada, You say, yeah, I was messing up. la hice mal. I messed that one up. Entonces uno dice, me voy a arrepentir. So you say, I'm going to repent. ¿Ok? Okay? Entonces uno va donde la esposa, So you go to your wife, bueno, eso es lo que uno debería hacer. which is what you should do anyway. Y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Sí, You know, honey, sí, me he portado mal. I've been misbehaving. No debía haberte hablado I así. shouldn't have talked to you like that. Reconozco mi error. I acknowledge my mistake. Perdóname. Forgive me. Adivino. Oh, he's so cute. Se arrepintió. He said sorry, he repented. ¿Sí o no? Right? ¿Sí o no? Yes or no? Aparentemente. No, ojo, Appearance. no estoy diciendo que estamos siendo hipócritas. Estoy hablando de mí mismo. I'm not talking about you saying you're a No, no, no. hypocrite. I'm talking about me right now. De todo corazón, From the bottom of my heart, porque amo a mi esposa, because I love my wife, porque no me gusta verla triste. because I don't like to see her sad. Y además que muy aburrido tener una mujer triste. And it's very boring to have just a negative wife or a withered down wife, ¿Sí o no? isn't it? Nada más aburrido. Quiero encontrar la mujer aburrida. And it's nothing worse than having your wife all down. Cuando la mujer estaba feliz, mejor Because when dicho, your wife's excited, she's happy, you're pumped. disfruta uno todo. You enjoy many things. Sí, así sea un tecito, se sienta uno, pero es uno chévere. Even a tea, but you have fun. Pero cuando la mujer está aburrida, empieza así. But when your girl is down, Terrible. Entonces, definitivamente con todo mi corazón, yo no quiero tratarla so mal. definitely with all my heart, I don't want to treat her bad. O sea que cuando le digo perdóname, So when I say forgive me, o le llevo su desayunito o algo, or I make a breakfast and de take it to the room, verdad I- estoy sintiéndome mal. I'm truly feeling bad. Y pensaba yo que eso era And arrepentimiento. I was thinking to myself, that was repentance. Pero ¿qué pasa? But what happens? Que algunas semanas después That a couple of weeks later, vuelve y sucede. it happens again. ¿Por qué? Why? Porque es inconsciente, ¿se acuerdan? Because it is unconscious. You Yo remember? no voy diciendo la voy a tratar bien feo para aburrirme. I'm not driving home. I'm going to be real No. messed up. Es algo que no quiero hacer. It's something I don't plan on doing. Lo que dijo el apóstol Pablo. It's what Apostle Paul says. Queriendo hacer lo bueno, I'm trying to do good, hago lo malo que no quiero but I hacer. end up doing the bad I don't want to do. ¿Ok? Right? Concluimos que no era yo. So we came to the conclusion it's Es not el us, pecado que hay en but mí. it is sin living in us. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Are you following the idea? Ojo que yo no estoy diciendo que he sido hipócrita ni que no lo he hecho de corazón. Listen, I'm not telling you I was being a hypocrite or I haven't done it wholeheartedly. De verdad no quiero hacerlo, I truly don't want to do it, pero lo vuelvo a hacer. but I end up doing it again. Vuelvo a hacer lo malo que no quiero hacer, I end up doing the bad I don't want to do, queriendo hacer lo bueno. que quiero trying hacer. to do good. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué aprendimos hoy? Llevamos más de media hora intentando definir qué es. What did Apostle Paul say? We've been talking about this for 1.5 Es el hours. pecado He said it is sin living in you. que habita en mí. Sin living in you. Entonces, ¿qué sería arrepentimiento? So what would repentance mean? Odiar el pecado We gotta hate sin, y buscar hasta que encuentre cómo entró ese desgraciado en mí, and we gotta find it. How is it that this thing came in me? para echarlo de mi vida a patadas. So I can cast it out of my life, kick it out. Y una vez habiendo echado el pecado de mí, And once I've kicked it out of my life, el enemigo no va a volver a manifestarse the enemy can no longer manifest. en este ejemplo tratando mal a mi pareja. In this specific example, by mistreating my partner. El ejemplo también va al revés. No pongan cara todas de... "Ah". The example works backwards too, ladies. You're all like, Sí,
Vamos a hacerlo al revés. Let's do it backwards real quick. Yeah. ¿Cuántas de ustedes involuntariamente How many of you involuntarily irrespetan a su esposo? misrespect your husbands? Those disrespect. Con rather. actitudes, con Bad palabras, attitudes. con... With your face, with your words. Y entonces la cosa se pone tensa. And so things get tense. Y eso es... Empiezan los roces. And you're grinding against each Y other. de pronto tú concluyes un día, las que no son orgullosas, And if you're not too prideful, right? You're going to come to the conclusion one day. y dice, ay, no, yo voy a Y you're gonna say, bajar la guardia. I'm going to put my guard down. No, yo sí, ya no quiero estar así. I don't want to keep this up. Y entonces, no, mi amor. Y bueno, y cada quien tiene su manera de... Everybody has their way of doing it, of course. Por ejemplo, yo no soy muy bueno para decir perdón, For say, I'm not so good at saying the words, forgive me. pero hago todo lo que sea para que mi esposa se dé cuenta que estoy But I arrepentido. do whatever I can in my power so that she would see that I have Hay otras repented. personas que les es más fácil sentarse y decir, ¿sabes qué? Te pido perdón. Or por the esto, people, por it's easier for them to sit down and literally say, I'm sorry for this and that. Entonces digamos que ella arrepentida viene y pide perdón. So let's say she's feeling bad or has repentance and she comes and says she's sorry. Y de verdad se arrepentió. And she's truly sorry. Reconciliación, Reconciliation. todo hermoso, Everything is wonderful. ¿cierto que sí? Right? 1, 2, 3 semanas después, Couple of weeks later, otra vez pasa. again. ¿Y qué pasa? And what happens? Usted nunca, You never, usted siempre, you always, ¿sí o no? right? Son las palabras que usamos. ¿Por qué? Those are the words we use. Why? Dice, pero ¿por qué si yo pedí perdón y me arrepentí ya? And you're like, but I already asked for forgiveness and I repented. Porque no entendimos que arrepentirse era odiar el pecado, que es el Because que le tiene la puerta abierta a Satanás para que se We have manifieste. yet not understood that it is sin that gives the open door for Satan to come in and manifest. ¿Entiende la diferencia? Do you understand? the Entonces difference? reconocer que me equivoqué, así sea sinceramente, no es lo mismo que arrepentirse. So to acknowledge the fact that I made a mistake, even if it's sincerely, it's not the same thing as repentance. Evaluando y analizando esto en mi propia vida y en la de mucha gente que As I conozco, evaluate this and I go through this, even on my own life and sadly the life of many people that I know, me di cuenta que es que no hemos entendido lo que es arrepentimiento. I realize we've yet not truly understood what repentance means. No hemos crucificado ese pecado. We have not yet crucified our Lo sin. único que hemos hecho es decir perdón. What we have done, though, is say we're sorry. Y seguramente estamos arrepentidos. O sea, seguramente nos sentimos mal. And maybe you do feel bad, you got some remorse, or you're feeling bad. No estoy diciendo que no. I'm not saying you're not. Pero el verdadero arrepentimiento sería decidir matar But true repentance would be to decide to kill el pecado que permite que Satanás se the manifieste. sin that allows Satan to manifest. Entonces, So, ¿qué pudo ser ese pecado? what could that sin have been? Posiblemente la falta de perdón que tengo desde niño por la manera en que papá o mamá o quien me crió me trataba. Maybe the unforgiveness I had ever since I was a little child for the way that mom or dad or my friends or ¿Podría whoever ser? mistreated me. Could it be? Ahora, estoy refiriéndome solo a mi ejemplo, pero estoy of hablando de course. cualquier pecado y cualquier cosa con la que esté lidiando que se vuelva a manifestar. This is my example, but you know, it could be whatever it might be for you. But we're looking for the root to cut it out so this will stop manifesting. Miren, una que nos ha pasado a todos y que los jóvenes manifiestan mucho. One of the things that's happened to most of us and young people manifest it so much. Buscar amor o intimidad en los lugares incorrectos. Looking for love, looking for intimacy and satisfaction in the wrong places. ¿Por qué los muchachos viven siempre queriendo y necesitando una relación de pareja? Why do young people always need a relationship? They need to be in a relationship. Así no estén listos para casarse y ni siquiera pensando en casarse. Even if they're not ready to get married or not even thinking about getting married. Porque hay un vacío de amor Because they have a void. que quieren llenar y Of necesitan love. llenar con And algo. they need to fill it with other people. Y entonces dicen, no, yo sé que está They mal say, look, I know this y is ya no wrong. quiero volver I a actually hacerlo. don't even want to do this. 8 días después, 8 days later, en otra relación. they're in a new relationship. No, pero esta es diferente. But this one is different. Esta es diferente. This one is so different. En esta oramos antes de. We're praying. Es diferente, pastor. This one is different. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Si vas de relación en relación simplemente queriendo llenar un vacío de If falta you're de amor. going from relationship to relationship, simply trying to fill a void of love, Y la última vez te arrepentiste.
and last time you've repented from Y it? no, perdóname, Forgive me, God. Señor, no lo vuelvo a hacer. I don't do it again. Pero es que esta es diferente. But this one is different. ¿Cuál va a ser la diferencia? What's going to be the Si difference estás haciendo lo mismo. if you're doing the exact same thing? No hay diferencia. There is no difference. ¿Cuál sería la diferencia? What would be the Que difference? yo averigüe cuál es la razón por la cual necesito una persona a mi lado que me I haga sentir figure out the amado. reason why I always need to feel like I have a person next to me that I don't feel alone or I don't feel these voids. ¿Y qué vas a encontrar? And what are you going to find? Que en tu niñez That maybe in your childhood no hubo intimidad. you had no intimacy. No tuviste intimidad con tu papá o con Maybe tu you didn't mamá. have intimacy with dad or with mom. ¿Qué es intimidad? What do I mean by intimacy? Unidad de corazón. Unity in the heart. Que uno pueda abrir el corazón con la otra That you can persona open up the heart with the other person y sentir que hay eso. and feel this connection. ¿Y entonces qué pasa? So what happens? Uno se da cuenta que eso no lo tuvo. You realize that you didn't have that, Eso creó un dolor, and that created a pain. una herida abierta That created an open wound, en la que ni siquiera hemos pensado. and where we haven't even thought. Pero que si lo pensamos, But if we think about vamos it, a trabajar en sanar esa herida, we're going to be working on healing the wound. perdonar cada evento en el que me sentía We're going to abandonado, be solo. forgiving every event where I felt abandoned or I felt lonely. Entonces, And then ese vacío se llena that void would be filled. y no voy a volver a caer en And él. you will no longer fall into it again. Si yo logro ir a cada evento If I'm able to go back to every event de mi niñez en la que fui tratado mal, con rudeza, con rabia, castigado de una of manera my injusta, childhood where I was mistreated, where I was judged, where I was accused, where I was treated in an unfair manner, y perdono todo eso and I forgive all of it, y elimino ese pecado de mi vida, and I eliminate the sin from my life, entonces then voy a poderle hablar bien a las personas que amo I will be able to talk nicely to the people I love sin gritar. without shouting. El hábito va a morir. The habit will die. ¿Me están siguiendo? Are you following? ¿A alguien Dios le está hablando? Is God talking to anybody here today? Alguien dice, ahora sí. Somebody saying, Tantas veces que he pedido perdón por lo mismo So y- many pero times I've vuelvo said y lo sorry hago, for the same thing, but I keep on doing it. y volver a lo mismo. And going back to it. Entonces, arrepentirse no es lo mismo que reconocer. So repenting is not the same. Porque As acknowledging. podemos admitir que nos equivocamos, pero sin odiar el pecado que se manifiesta en nosotros. Because maybe you're acknowledging that you made a mistake, but you're not hating the sin that's manifesting. ¿Ok? Okay? Crucificar la carne, ¿qué es? Matarla. To crucify your flesh means to what? To kill it. Y eso es lo que significa estar muertos al pecado, pero vivos para Cristo. And that is what it means to be dead to sin, but alive for Christ. Terminamos con este versículo, Now Romanos finish. 6, 3 al 4. With this verse, Romans 6, 3 to 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos o resucitemos a una vida nueva. And don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus, we were baptized into his death? We are therefore buried with him through baptism in a death, in order that, just as Jesus Christ raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Muertos al pecado, Dead to sin, vivos para Cristo. alive for Christ. Dice aquí que en el bautismo, The word tells us that through baptism. pero recuerden que es que el bautismo es un simbolismo de algo. Remember that actually being submerged in the waters, or the ceremony per se, is just a symbolism. El bautismo es un símbolo de arrepentimiento. And what does it symbolize? It symbolizes repentance. Como nuestra argolla matrimonial es un símbolo de que estamos casados. Just like as your marriage ring it's a symbol that you are married. Pero es solo eso, un símbolo. But it is just a symbol. Cuando nosotros nos bautizamos, When you get baptized, lo que estamos diciendo es me arrepiento de haber vivido mi vida como yo quería. what you're saying is, I repent from having lived my life the way I wanted to. Hoy muero a esa vida, Today I'm dying to that life. soy lavado por la sangre de I am Cristo washed by the blood of Jesus. y resucito para una nueva And vida. I resurrect into a new life. ¿Ok? Okay? El sumergirse en el agua simboliza eso. Being submerged in the water is the symbolism of it. Pero si nosotros en nuestra mente no decidimos hacerlo, But if we did not choose to do this in our mind, la piscineada no nos cambia la vida. just jumping in a pool doesn't change the life. ¿Se entiende? You understand? Entonces, por eso es que es importante que nosotros entendamos que el arrepentimiento So this is why it's important for us to understand that repentance es lo que cambia la vida. is what changes lives. El arrepentimiento genuino. Repentance. Que es que matar el pecado, Which is odiar el to pecado que está en Kill mí. the sin that's in us.
¿Cuál es ese pecado que está en ti? What is that sin that is in us? ¿Qué es eso con lo que has estado lidiando? Yo les confesé uno mío, What is that sin you've been struggling with? I no already que sea el confessed to you. único. One of mine, it's not the only, but No, it's actually hoy les he confesado dos. Uno empezando el servicio, la falta de compasión, y otro al today I final. told you too, lack of compassion and this thing that I was telling you about. ¿Cuáles son los tuyos? But what are your sins? ¿Cuál es mi responsabilidad? What is my responsibility? Luchar y buscar y encontrar todas las raíces I que me have hacen to actuar así. fight and seek and strive to find all the roots that are causing that. Es más, esta semana había dicho, voy en victoria, el domingo les voy a dar hasta testimonio. As a matter of fact, I set it up for myself and I said, this week I'm doing great. I'm in victory. I'm going to give testimony on Sunday. Hasta anoche a las 7:30 de la noche. So last night at 7:30 p.m., Que estoy en Caledón I'm in Caledon y tuve que venir hasta bien cerquita de aquí and I had to come almost all the way here a recoger a mis hijos. to pick up one of my kids. Y resulta que cuando llegué no se querían ir. And when I got here, they didn't want to leave. Y entonces solucionaron cómo irse. So they figured out their own ride. Después de que había atravesado la ciudad y estaba After I'd muerto come el from cansancio y tenía que Caledon and I have preparar to go dos back to prédicas para hoy. Vaughn. Entonces, So tiernamente. I very nicely said. Y entonces anoche estaba bien aburrido otra vez. So last night I was so down. O sea que todavía hay más que excavar. I said, man, I still got to do some more digging. ¿Qué quiere decir? This means Que todavía hay pecado allí. that there's still sin in me. Seguramente todavía hay faltas de perdón. Maybe there's unforgiven things. Seguramente hay cosas todavía Maybe que there hacen que ese hábito tan horrible de that- hablar mal make that horrible habit se manifieste. to manifest. ¿Con qué estás lidiando tú? Question to you is, what are you dealing with? Indiferencia hacia las necesidades Could it be indifference towards the need de of los others, demás en tu casa. even though people in your own home? Con inmoralidad tal vez. Could it be immorality? No, pero ya me he arrepentido tantas But I already veces de ver repented pornografía. so many times for watching Y vuelvo pornography, otra vez. and it happens again. O sea, ¿será que Jesús no me escucha y no Could me it be libra? that Jesus is not listening to me? He's not delivering me? Tal vez cada vez que lo haces de corazón estás Maybe you dices, feel no quiero bad volverlo a about hacer. it. From your whole heart, you say, God, I don't want to do it. Pero a menos que busques cuál es la raíz por la cual la inmoralidad entró You go back to the root and find why this is happening. y te arrepientas o perdones, no vas a ser You libre. repent and forgive, then you're not going to be free. ¿Saben algo? Una de las cosas que aprendí en Alaska. You know, one of the things that I learned in Alaska, Yo dije que no había aprendido nada, pero esta sí la aprendí. I said I didn't learn much, but I did learn this one. Que los problemas de masturbación no vienen necesariamente, no siempre, Masturbation problems not always come, no siempre vienen por causa de algo sexual. not always come from something sexual. Niños o niñas que viven bajo un estrés muy fuerte en su casa. Kids, whether it's boys or girls that live under high levels of stress in their homes, De pronto algún día, sin siquiera proponérselo, descubrieron maybe que one masturbarse day, provocaba un release, una hormona en el cerebro que causa relax, comfort. maybe one day, because they tried it or they saw it or whatever, they came to the realization that when they do it and they have an orgasm, this brings a relaxation hormone that's in the brain and it soothes the body. Y produce unos minutos de And it paz. produces minutes of peace. Pueden haber quedado adictos a la masturbación, They might be addicted to masturbation, no por algo sexual, not because they're sexually bound, pero porque su cerebro les dijo de esa manera. but because their mind tells them this is the Escapas way del estrés que hay that en tu you casa. escape stress and just anxiety. ¿Es pecado? Is it a sin? Sí. Yes. Entonces, So, no es lidiar todos los días con no lo quería hacer y lo volví a hacer. it's not a matter of dealing every day with, I didn't want to do it, but I did it. Pero, ¿cuál fue la razón? What was the reason? ¿Qué tendría que hacer ese niño, esa niña, por What ejemplo? should that guy, what should that girl do? Buscar esos eventos de su They niñez. got to look for those events in their youth. Perdonar a cada persona, papá, mamá, And they abuelo, got to forgive, whether it's dad, mom, grandparents, por ese ambiente de pelea, de struggle, for de the inseguridad. atmosphere or ambience of fighting, of strife, and arguments that they were in, Que abrió esa puerta that open up the door. y ser libre. They need to come out. Para eso vino Jesucristo, That's what Jesus Christ came a darnos libertad. to give us freedom. Pero a veces nos falta conocimiento. But many times we lack the knowledge. Y yo creo que hoy Dios nos ha dado una herramienta hermosísima And I think today God has given us a wonderful tool para poder ser libres. ¿Sí o no? to be able to be free. ¿Alguien recibió algo el día de hoy? Has anybody received anything today?
es que lo pongamos. The idea is for you to put it in. Nuevo amanecer.